Hi, Assalamualaikum and a very good morning everyone. So today we are going to continue with part B of subtopic 2.1 Bohr's atomic model, which is emission spectra. So in this part, we are going to cover three learning outcomes, which are to describe the formation of line spectrum of hydrogen atom and to illustrate the formation of Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund series. And last one, we are going to perform calculation involving Rydberg equation for Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund series. So without further ado, let's get started. So in this subtopic, we are going to look into two types of spectrum. The first one is continuous spectrum and the second one is line spectrum. So let's look at the first spectrum, which is continuous spectrum. So what is continuous spectrum? So continuous spectrum is a spectrum that consists all series of electromagnetic wavelength with unbroken sequence of frequency. So maksudnya dia punya spektrum tu dia tak dipisahkan oleh any line or any dia tak break lah. So unbroken sequence. So the color merge together. Okay, so between color violet dengan color blue ni, dia punya color tu merge dekat tengah-tengah ni. Okay, so dia tak diseparatekan oleh line or whatsoever. Okay, so it is produced by incandescent solids, liquids and compressed gases. So if you look at here, this is the example of the continuous spectrum. Alright. So how to form continuous spectrum? Okay, so for the formation of continuous spectrum, okay, so it start when we when the white light of incandescent lamp is passed through a slit. So bila kita ada white light sources kat sini, kita pancarkan dia dekat slit ni, okay, dia akan, so light tu akan pass through dekat slit ni, okay, and then the light that pass through the slit akan pass dekat prism pula. And then bila dekat prism ni, dia akan pancarkan dekat screen. Okay. So, white light ni, dia akan spread out into a rainbow of colours, produce a continuous spectrum. So, the spectrum is said to be continuous spectrum because all the wavelength are present and each colour merge into the next without break. So, dia continuous spectrum. Okay, contohnya macam rainbow kan. Okay, macam the light dekat sunlight, the ray kan dekat sunlight tu kan. So, itu adalah continuous spectrum. Okay. So so the second type of spectrum is line spectrum. So line spectrum, or we can call it as atomic spectrum juga. Okay, so what is like line spectrum? So it is a spectrum that consists of discrete line with a specific wavelength or frequency. Okay, so maksudnya spectrum tu dia dipancarkan dalam bentuk line, dalam bentuk discrete line yang ada specific wavelength dan frequency. Okay, and it is produced by the excited atoms and ion as the electron fall back to a lower energy level. So, dia contohnya seperti emission spectra lah. Emission maksudnya, contohnya bila the electron dia absorb energy, so dia akan excite to a higher energy level kan. So, bila dekat energy level yang high tu dia tak stable, dia akan fall back to a lower energy level or to the ground state. So dia akan emit photon ataupun light, and each photon or light tu dia is in the form of radiation which have a specific wavelength or frequency. Okay, and for line spectrum, it's composed of only few wavelength giving a series of discrete lines separated by blank areas. So dekat sini, the spectrum ni dalam bentuk line lah. Okay, dan dia dipisahkan oleh blank areas dekat sini. Okay, so now we are going to look into the formation of line spectrum ataupun atomic spectrum. And to be specific, kita akan tengok dekat the formation of hydrogen spectrum. So macam mana kita nak form line spectrum of hydrogen atom? So first kita perlukan hydrogen gas lah, dan kita perlukan high voltage of electric. Okay, so when we have a sample of gases
hydrogen gas, okay, bila kita supply energy or kita give a high voltage of energy, dia akan dissociated into hydrogen atoms. So one hydrogen atom dia akan ada satu elektron, okay. So that electron dia akan excited, okay, dia akan excited lepas dia absorb the energy supplied. Okay, so bila dia absorb the energy supplied, that electron will promote ataupun excited daripada ground energy level to the higher energy level. So bila dia dekat higher energy level, this electron dia tak stable. Okay, dekat excited state. So dia akan fall to lower energy level and emit light at particular wavelength. So bila dia emit light, okay, dia akan masuk through slit ni. Okay, and dia akan pass through dekat prism and then dia akan pancarkan dekat screen ni. Okay, and then dia punya light tu akan separate into various component lah. So dia akan pancarkan dekat photographic plate dekat sini dan dia akan form line spectrum. Okay, so contohnya kat sini lah. Dia punya light dia, dia akan, colour dia berpecah lah. Dia tak akan bersambung macam continuous spectrum tadi. Okay, dia dipisahkan oleh blank areas dekat sini. So this is how line spectrum is formed. Okay. So kita tengok perbezaan between line spectrum dengan continuous spectrum. So line spectrum is a line spectrum that consists of discrete line and each line have specific wavelength and frequency. So contohnya emission spectrum of an atom. Okay. Alright. Continuous spectrum is a spectrum that contains all radiation of all wavelengths. So dia is unbroken lah. Dia punya colour tu merge, okay. From next colour, dia akan merge dengan next colour. Okay, for example, sunlight, light from bulb and rainbow. So rainbow is the example of continuous spectrum. Okay. Now kita nak tengok the specific dekat formation of atomic or line spectrum because we want to look into Lyman, Balmer, Paschen bracket dengan P-fine series of emission spectra. So kita akan belajar khusus dekat emission spectra lah ataupun atomic spectrum. Okay. So dekat sini the formation of atomic or line spectrum. Okay, first kita boleh, kalau soalan tanya lah, describe the formation of line spectrum. So kita boleh gunakan this description, this explanation lah. So first, the electron memang akan dekat ground state lah ataupun dekat lowest energy level which is n equals to 1. Okay, so maksudnya dia dekat stationary state, dia tak bergerak. Okay, so bila kita supply energy dekat this electron yang ada dekat energy n equals to 1, okay, that electron dia akan absorb the energy supplied to them and cause the electron to move daripada lower energy level n equals to 1 dan dia akan excited to the higher energy level. Okay, depends lah, maybe dia akan excite to n equals to 3, maybe dia akan excited to n equals to 4, n equals to 5, n equals to 6 dan sebagainya. Okay, so the electron yang dekat excited state ni, okay, dia tak stable. So the electrons are very unstable dekat excited state. So dia akan fall back. Okay, dia akan fall back dekat lower energy level. Okay, so dia akan emit ataupun dia akan radiate the energy in the form of photon ataupun light. Okay? Alright. So, and each photon ataupun light tu dia akan ada specific wavelength ataupun frequency. So, persoalan ni sekarang ni dekat mana, kan kalau dia naik kan kalau elektron ni excited, dia pergi dekat any energy level yang lagi tinggi daripada dia punya ground state kan. So persoalan ni bila dia dah naik tu kan dia tak stable and dia akan jatuh balik kan. So dekat mana dia akan jatuh tu? Dia akan jatuh dekat n equals to 1 balik ke? Ataupun dia jatuh dekat n equals to 2? Ataupun dia jatuh dekat n equals to 3? Ataupun dia jatuh dekat n equals to 4? Okay, so dekat mana dia jatuh ataupun dekat dia punya n final dia, dekat mana dia jatuh, itu menentukan dia punya series. Okay, series apa? Dia punya emission series dia yang mana? Lyman, Balmer,
partition, bracket ataupun P-fine. So, kita akan tengok kejap lagi. So, contohnya kalau dia jatuh dekat n equals to 1, dia series apa? Kalau dia jatuh dekat n equals to 2, dia series apa? So, kita akan tengok kejap lagi. Okay. Alright. Ini yang saya maksudkan. Okay. Tadi bila that elektron tu dah excited dekat higher energy level, so dia akan jatuh kan? Dia akan jatuh balik and dia akan emit light. Okay? Dia akan emit photon. Okay. So, bila dia emit photon, dekat mana dia jatuh tu, the NF. The NF tu penting. Dekat mana dia jatuh. Daripada mana kepada mana dia jatuh, paling penting lah. So, kalau kita tengok dekat sini, N final dia yang dia jatuh adalah dekat N equals to 1. So, dia adalah Lyman series. Sebab NF dia sama dengan 1. Maksudnya, dia tak kisahlah from what energy level. Okay, dia from. Bila dia jatuh saja dekat N equals to 1. Okay, so this series of photon adalah Lyman series. Okay, so bila dia emit photon, okay, dia akan form a line. Okay, kita panggil dia line spectrum kat sini lah. Okay, so dekat sini, bila dia emit ni, dia akan form line spectrum. So, kita nak tengok siapa punya siapa line spectrum ni. Okay, so kalau kita tengok kat sini, going through the left, correct? Going through the left, right, okay, going to the right here, okay, delta E makin kecil. Maksudnya, the difference between the energy level makin kecil and the wavelength makin besar. So, kalau kita tengok, the delta E kat sini yang paling kecil. Okay, so ini belongs to this. Kenapa? Sebab delta E dia pertama paling kecil kat sini. And then dia punya wavelength paling besar. Okay, wavelength dia paling besar kat sini kan. Dia punya different wavelength dia paling besar. So, dekat sini, ini belongs to this one. So, this is the line spectrum untuk emission yang ini. Okay, and then ini untuk yang ini untuk yang ini, dan ini last one untuk yang ini. So, makin ke sini, delta E dia makin besar dan wavelength dia makin kecil. Okay, so bila wavelength makin kecil, frekuensi dia makin besar lah. Okay, so kalau awak ingat lagi, dia punya persamaan, delta E sama dengan HC over lambda. Okay, di mana frekuensi sama dengan C over lambda, kan? So, kalau kita punya delta E kita makin tinggi, kita punya wavelength kita makin rendah. Okay, kalau kita punya wavelength makin rendah, frekuensi kita makin tinggi. Okay, so in this case, going through the right, okay, makin ke sini, okay, delta E dia makin menurun. So, bila delta E makin menurun, wavelength dia makin menaik. So, bila wavelength makin menaik, which means dia punya frekuensi makin menurun. So, dekat sini, delta E yang paling sikit yang ni, okay, the first line of Lyman series. So, ini adalah dia punya line spectrum dia. Okay, dan yang ini dia punya delta E dia paling tinggi. So, bila delta E dia paling tinggi, ini dia punya line spectrum dia. And this line spectrum dia ada dia punya shortest wavelength dan dia ada highest frequency. Okay, so ini untuk Lyman series. Okay, kalau kita tengok Balmer series pula. So, Balmer series bila NF final dia adalah 2. Maksudnya tak kisahlah from what energy level dia yang lebih daripada 2. Bila dia jatuh dekat N equals to 2 sahaja, dia akan form a line spectrum yang Balmer series. Okay. Alright. So, dekat sini bersama, delta E dia lagi rendah. Lagi kat sini paling rendah. So, dekat sini, ini yang pink ni ataupun yang merah ni, okay, ini line spectrum dia lah. Sebab delta E dia paling kecil. So, delta E paling kecil and dia punya wavelength paling tinggi. So, as we know, delta E is equals to H mu. Okay. Alright. And delta E equals to H C over lambda. Mu equals to C over lambda. Okay, so dekat sini, kalau kita punya delta E kita makin turun,
kita punya wavelength kita akan makin besar. So, bila wavelength kita makin besar, frekuensi kita akan makin sikit, makin kecil. Okay, so in this case, kita punya delta E kita kat sini paling kecil. So, dia adalah dia punya emission, dia punya line spectrum dia. Okay, and dia ada wavelength yang sangat besar dan frekuensi yang rendah. Okay, and ini untuk yang ini untuk yang ini. Okay, so makin ke kanan, dia punya delta E dia makin turun lah. Okay, yang ini. Depends lah. Okay, ada soalan, dia boleh tanya awak. Dia boleh bagi awak, dia boleh lukis terbalik tau. Dia buat yang besar dulu, lepas tu baru kecil. Okay, so awak kena tahulah yang paling dekat-dekat tu maksudnya delta E dia makin besar. Sebab apa? Kalau wavelength dia makin rendah, maksudnya delta E dia makin tinggi. So, bila wavelength dia makin rendah, frekuensi dia pun makin tinggi. So, awak kena tengok soalan tu betul. Okay. So, now, kita nak tengok emission series of hydrogen atom. So, dekat sini dia bagi 4 je. So, sebenarnya kita belajar 5 dekat dalam satu topik ni. So, kalau kita tengok kat sini. Yang pertama, emission series yang pertama adalah Lyman series. So, kalau awak tengok Lyman series ni, tak kisahlah daripada mana pun dia, daripada energy level 2 jatuh kepada energy level 1, daripada 3 jatuh kepada 1, 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke, dia mesti akan jatuh ke 1. So, itu adalah series Lyman. Okay, final NF dia adalah 1 untuk Lyman series. Kalau Balmer series, okay, dia akan jatuh kepada n equals to 2. Okay, maksudnya n equals to 3 ke, dia kalau n3 jatuh kepada n2, dia adalah Balmer. n4 ke 2, Balmer juga. Okay, dan seterusnya. Mesti NF untuk Balmer ni adalah 2. And final dia mesti jatuh last dekat 2. Okay, so N1 tak boleh lah. N1 dia akan excite kan? So, tak boleh. Dia mesti yang lagi tinggi lah. Okay, so maksudnya kalau kita punya NF kita 2, NI kita mesti larger than 2. Okay, so itu untuk Balmer lah. So, kalau untuk Paschen, N final dia sama dengan 3. Which means that N initial dia mesti larger than 3. Okay, dan untuk bracket, N final dia sama dengan 4. So, maksudnya N initial dia mesti larger than 4. So, maksudnya 5 ke jatuh kepada 4 ke, 6 jatuh kepada 4, 7 jatuh kepada 4 dan sebagainya. Kalau untuk P1 series, okay, N final dia adalah 5. Which means that N initial dia jatuh tu, dia jatuh mesti daripada N yang lagi besar daripada 5. Okay, so dekat sini, kalau awak perasan, soalan dia akan tanya, dia akan cakap first line of Lyman, first line of Balmer. Okay, so macam mana nak tahu siapa first line, siapa second line, siapa third line? Okay, first line of Lyman. So, kita tengok contoh Lyman dekat sini. Okay, so first line of Lyman, okay, yang daripada 2 ke 1, so inilah first line. Second line, 3 ke 1. Third line, 4 ke 1. Fourth line, 5 ke 1 dan sebagainya. Itu line of Lyman. Kalau dia cakap, calculate the energy of calculate the delta E of third line of Balmer. So, third line of Balmer kita lah. So, ini daripada 3 ke 2, ini first. Daripada 4 ke 2, ini second. Daripada 5 ke 2, ini third. So, third line of Balmer is daripada n equals to 5 jatuh kepada n equals to 2. So, itu third line of Balmer. Dan seterusnya lah. So, awak kena kira lah daripada awal. So, yang first, yang ini kan contoh untuk Balmer ni kan. Daripada n equals to 3 kepada n equals to 2 ni adalah first line of Balmer. Okay? Ambil yang paling rendah dulu. Alright? Okay. So, ini saya dah masukkan dalam table. So, dekat sini kalau awak tengok, kita ada belajar 5 series dalam emission spectra. Okay, specifically atomic hydrogen emission. So, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, P5. So, ini N final dia. Maksudnya, Lyman dia akan jatuh final dekat 1. Balmer final dia akan jatuh dekat 2.
partial dia akan jatuh final dekat 3, bracket final dia akan jatuh dekat 4, dan P1 final dia akan jatuh dekat 5. Dan ini adalah dia punya possible value of initial end dia. So dia punya NI akan lebih daripada 1 lah untuk Lyman. Okey, kalau untuk Balmer, dia punya NI dia mesti besar daripada 2 dan sebagainya. Okey, yang kita nak tengok dekat spectrum region ni. Okey, spectrum region. So soalan akan tanya, okey, lepas dia suruh awak identify dia punya Lyman ke partial ke bracket kan, dia akan bagi tahu name the region of this series. Okey, so region spectrum, okey, untuk Lyman dia adalah region ultraviolet. Okey, untuk Balmer dia adalah visible light. So visible light ni yang ada color yang dia ada color red, blue, violet. Okey, dia ada color visible light ni. Okey, sebab tu kalau awak tengok dekat yang ini, dia punya ni je yang bercolor. Okey, alright. And then untuk partial sampai P1, dia punya region spectrum dia adalah infrared. Okey, so awak kena hafal yang dua ni lah. Lyman, ultraviolet, Balmer, visible, partial dan seterusnya adalah infrared. Okey. So, fact dekat sini. Dekat sini, in energy level diagram, the distance between energy level decreases as the value of N increases. So, ini adalah energy level diagram. Ini adalah line spectrum. Okey, dia kata kat sini, dekat energy level diagram, distance between energy level akan decrease. Betul lah, ni distance between energy level makin lama makin kecil kan? As the value of N increases. So, makin naik lah N dia, makin rapat-rapat lah distance dia. Nampak tak kat sini? Mula-mula jauh jarak dia. And then makin naik, makin kecil dan kecil. Okey, dekat line spectrum pula, line akan jadi closer, okay, as the difference in delta E increases. So, makin dia punya delta E dia increase, makin rapat-rapat dia punya line. Makin dia punya delta E dia decrease, makin delta E decrease, makin jarak-jarak dia punya line. Okay, so itu difference lah between energy level diagram dengan line spectrum punya diagram. Okay. Alright. Sekarang kita nak masuk example. Okay. Soalan kalau tanya. Describe the transition of electron that lead to the lines W and Y respectively. So, kalau awak tengok kat sini. Okay. Kalau awak pergi kat sini. Okay, makin ke sini, dia makin besarkan jarak dia kan. So, maksudnya, makin ke sini, okay, delta E dia makin kurang. Okay, makin ke sini, makin jarak kan. Maksudnya, delta E dia makin kurang. Dia punya wavelength makin meningkat. Frekuensi dia makin berkurang. Okay. So, dekat sini dia bagi kita Balmer series. So, Balmer series awak tahu N final dia adalah 2. Okay. So, katakanlah kan saya cakap makin ke sini delta E dia makin berkurang. Okay, so maksudnya dia start dekat sini lah. Betul tak? Dia start dekat sini. Okay. So, maksudnya dekat sini kita nak tahu transition tu daripada mana ke mana. Betul? Okay, so dekat sini kalau kita tengok, ini adalah first line. Ini adalah first line, second line of Balmer, third line of Balmer, fourth line of Balmer, fifth line of Balmer. Okay, so Balmer series and final dia 2. Okay, so first line daripada N equals to 3 kepada N equals to 2. Tu first line dia. Second line, N equals to 4 pergi kepada N equals to 2. Third line, N equals to 5 jatuh kepada N equals to 2. Fourth line, N equals to 6 jatuh kepada N equals to 2. Dan fifth line, N equals to 7 jatuh kepada N equals to 2. So, sekarang ni, dia cuma minta kita untuk W dan Y sahaja. So, untuk W, transition of electron is from N equals to 4 to N equals to 2. And for Y, the transition of electron is from N equals to 7 to N equals to 2. So, kalau awak dapat soalan macam ni, benda pertama yang awak kena identify, okay, dia punya arah dia. So, awak kena decide. Kalau awak nak arah dia ke sini, dia dah terbalik dah daripada sini. So, kalau awak letak arah dia ke sini, maksudnya delta E dia makin meningkat.
Okey, lambda dia makin berkurang dan frekuensi dia makin meningkat. Dia terbalik lah. So, biasanya saya suka buat ke arah kanan lah. So, ke arah yang paling besar. Ke arah yang paling jarak. Sebab lagi jarak dia, lagi jarak between the line dekat line spectrum ni, dia punya delta E dia makin berkurang. Okey. So, dekat sini kita dah decide dia punya, kat sini, kita bolehlah decide bahawa series final dia and dia mesti jatuh dekat n equals to 2. Lepas tu kita decide siapa first line, second line, third line, fourth line, fifth line. Lepas tu soalan minta W dengan Y saja. So bagi tahulah dia punya transition of electron daripada mana kepada mana. Okay. Alright. Itu untuk example 3. So sekarang kita nak tengok soalan pula. Contoh exercise 3. So dekat sini dia kata, okay, which of the line in Paschen series correspond to the longest wavelength of photon and describe the transition that give rise to the line. So kat sini Paschen series final and final dia adalah 3. Okay, dekat sini yang paling jarak ini dia punya delta E dia paling rendah, betul yang ini. Maksudnya makin ke kanan, okay, delta E dia makin berkurang, wavelength dia makin besar dan frekuensi dia makin rendah. So, dia minta kita punya longest wavelength. So, longest wavelength yang inilah. So, longest wavelength is line A. So, longest wavelength is equals to line A. And then, disuruh describe transition that give rise to the line. So, line A ni, dia transition dia daripada n equals to berapa kepada n equals to 3. So, dia adalah first line of Paschen series. So, dia adalah n equals to 4. So, awak boleh explain kat sini. The electron moves from n equals to 4 to n equals to 3. Sebab dia first line of Paschen series. Okay. So, itu untuk emission spectra lah. Okay. Kita nak tengok Rydberg equation. So, kita boleh kira wavelength ataupun delta E menggunakan Rydberg equation. Okay. Sorry, kita boleh gunakan Rydberg equation untuk kira wavelength. Okay. Nanti kita akan belajar perbezaan Rydberg equation dengan equation yang kita belajar sebelum ni. So, Rydberg equation kita gunakan untuk calculate wavelength of transition of electron between two energy level. So, Rydberg equation kita guna formula ni. 1 over lambda sama dengan RH times 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. So, syarat dia lambda ni mesti larger than 0 lah. Okay, N1 mesti less than N equals than N2. So, ini benda paling penting yang awak kena tahu. Kalau awak nak masukkan, kalau awak nak tentukan siapa N1, siapa N2 ni. So, awak kena ingat, N1 mesti akan lagi kecil daripada N2. Okey. Tak kisahlah siapa initial ke siapa final. Yang penting, N1 mesti lagi kecil daripada N2. Okey. So, lambda ni wavelength. Okey, N1, N2 ni dalam bentuk lah. Integer lah kan. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. So, yang berbeza dekat sini, Rydberg constant. So, kalau awak ingat lagi satu formula yang kita ada, guna Rydberg constant adalah delta E equals to RH 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared kan. So, ini untuk kita kira delta E. Yang ini untuk kita kira wavelength. So, yang berbeza dekat sini, value of Rydberg constant. Value of Rydberg constant ni kita pakai 2.18 times 10 power of negative 18 joule. Okay, dia punya unit pun lain. Okay, tapi Rydberg constant yang kita guna untuk Rydberg equation ni adalah 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. So, value dia lain, unit dia pun lain. Okay, so kita akan belajar two Rydberg constant. Satu Rydberg constant yang digunakan untuk calculate delta E. Satu lagi Rydberg constant yang kita guna untuk calculate wavelength. Okay, so kalau kita guna this equation, kita panggil dia Rydberg equation lah. So, Rydberg equation kita guna Rydberg constant yang ini per meter sebab kita nak kira wavelength.
Kalau kita guna this formula, ini kita nak guna Rybert constant 2.18 times 10 negative 18 joule. Sebab joule kita nak kira delta E. Okay, so ada dua Rybert constant yang awak kena masuk dalam kepala awak lah. Okay, jangan tersilap. Okay, kita nak tengok contoh macam mana kita nak kira wavelength menggunakan Rybert equation. So, soalan tanya, use the Rybert equation to calculate the wavelength in nm of the fourth line in the Balmer series of H spectrum. Okay, so kalau awak tahu Balmer series adalah dia punya final NF dia adalah 2. Okay, final dia mesti 2. Okay. So, maksudnya dia jatuh daripada energy level yang higher than 2 jatuh kepada n equals to 2. So, awak tahu, first line sama dengan 3 jatuh kepada 2. So, ni first line. Okay, so ni first line dia. So, ni second line, third line, fourth line, fifth line. Dia minta kita punya fourth line. So, fourth line, okay, first line 3, 2, second line 4, 2, third line 5, 2, fourth line 6, 2. So, fourth line ada 6 kedua. So, kita nak tentukan siapa N1, siapa N2. So, kita punya N1 mesti less than N2. So, N1 kita ambil 2, N2 kita ambil 6. So, kita use Rybert equation 1 over lambda sama dengan RH times 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Mesti kena tulis. So, kalau awak buat equation awak, kena tulis semua syarat-syarat ni sekali. So, kena tulis equation berserta dengan syarat ni lah. Lambda mesti larger than 0 and N1 mesti less than N2. So, baru dapat satu markah lah untuk equation awak untuk Rybert. Okay, so dekat sini kita masukkan kita punya Rybert constant kita. Untuk kira kita punya lambda, kita guna Rybert constant yang ini. So, 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Masukkan dia punya value N1 dengan N2. So, N1 kita 2, N2 kita 6. So, bila kita kira, kita akan dapat 2.438 times 10 to the power of 6 per meter. Sekarang dalam per meter, kita nak meter kan, wavelength meter. So, kita kena satu bahagi dengan value ni. So, satu bahagi dengan value ni, kita akan dapat lambda kita sama dengan 4.102 times 10 to the power of negative 7 meter. So, soalan biasa minta kita dalam nanometer. So, kita kena bahagikan dengan 10 to the power of negative 9 untuk dapat 410.2 nanometer. Kita tukar dalam nanometer. Okay, kalau soalan tak minta dalam nanometer, then you can leave your answer here. Tapi kalau soalan dia spesifikkan, mesti dalam nanometer. So, you have to convert meter menjadi nanometer dengan membahagikan jawapan dengan 10 to the power of negative 9. Divide dengan 10 to the power of negative 9. Okay. So, reminder. Okay, kalau kita nak compare difference between two Rybert constant. So, kalau kita guna equation ni, kita biasa guna untuk calculate energy lah, untuk calculate delta E. So, Rybert constant yang kita pakai adalah 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Unit dia berbeza, value dia pun berbeza. Kalau kita nak gunakan Rybert equation untuk calculate wavelength kita, menggunakan this equation, menggunakan this formula, kita akan guna. Okay, so ini mesti include sekali Okay, so kita akan guna Rybert constant 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, so dekat sini kita ada peringatan. So, N1 kita untuk Rybert equation, N1 can be Ni ataupun Nf. As long as N1 lagi kecil daripada N2. Sebab apa? Kita nak dapat positive value of wavelength punya lambda. Okay. So, both equation kita boleh guna untuk cari wavelength. Kita boleh guna equation ni juga untuk cari wavelength. Di mana kita tahu delta E yang kita dapat, kita boleh guna H mu. Di mana mu kita ni sama dengan C over V sama dengan C over lambda. Kan? Pun boleh juga, tapi dia punya jalan kira lagi panjang lah. Okay, kan kita boleh guna cara yang ini untuk dapat dia punya wavelength direct lah kalau kita ada kedua-dua maklumat ni. Kalau kita cuma depends on question lah. Awak nak guna yang mana untuk cari wavelength, depends on question. So, kalau question dah bagi you siap-siap dia punya N ni,
untuk kedua-dua ni, you can just use dalam this equation untuk cari dia punya wavelength. Okay, and equation dua-dua ni kita boleh guna untuk cari frekuensi juga. Lepas kita dah dapat lambda ni, kita boleh guna equation frekuensi sama dengan C over lambda. Yang ini pun sama, lepas dah dapat delta E, so kita boleh guna delta E is equals to H mu. So boleh cari frekuensi menggunakan kedua-dua equation. Okay, so tapi cuma awak kena take note lah. Dia punya Rydberg constant ni berbeza untuk setiap equation ni, okay? Alright. Kita nak tengok last slide, iaitu nombor exercise 4. So, exercise 4, kita tengok soalan dia. Dia kata, an electron in the N5 level of H atom emit. So, ni emission lah. Emission of photon. Okay, maksudnya daripada higher energy level jatuh kepada lower energy level. So, an electron in the N5 level emit a photon of wavelength 12181 nanometer. So, dia dah bagi wavelength. Ni lambda dah bagi dah. To what energy level does the electron move? So, kita tahu initially kita punya electron dekat 5. Kita nak tahu dia jatuh kat N final ni dekat N ke berapa. So, dia bagi kita lambda sama dengan 1281 nanometer. So, kalau kita kembangkan dia, sebab kita kalau nak kira, kita tak boleh dalam nanometer kan. So, kita kembangkan dia 1281 times 10 to the power of negative 9 meter. Okay, so kalau kita use Rydberg equation. So, awak tahu Rydberg equation 1 over lambda sama dengan RH times 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Di mana lambda mesti larger than 0 dan N1 mesti less than N2. So, kita dah ada lambda kita. So, bila awak nak masukkan dalam calculation, awak mesti kembangkan dia jadi macam ni, okay? Okay, mesti dalam meter sahaja, tak mau nanometer ni. Kalau awak nak masukkan dalam pengiraan. Mesti dalam meter. So, kita masukkan, kita substitutekan nilai dia. So, 1 over 1281 times 10 to the power of negative 9. Okay, meter is equals to, okay, value RH kita, disebabkan kita guna Rydberg equation, mestilah yang ambil 1.097 tu kan. So, times dengan 1.097 times 10 to the power of 7 per meter times dengan 1 over, okay, kat sini N1 kita mesti lagi kecil daripada N2. So, maksudnya N1 kita, sebabkan dia jatuh daripada higher energy level kepada lower energy level kan. Maksudnya N final kita sama dengan N1. So, N1 kita tak tahu berapa. N2 kita sama dengan 5. Okay, so N1 kita tak tahu minus dengan 1 over N2 squared. N2 squared kita 5 lah. So, 5 squared. Okay, lepas awak dah rearrangekan dia. So, apa yang awak boleh buat? Okay, ni awak akan bahagikan dengan ini. Okay, and then dapat jawapan dekat sini, awak akan tambahkan dengan ini. Sebab ni bawa ke sini kan, tambah. And then awak akan dapat 1 over N1 squared. So, jawapan yang awak dapat tu nanti, awak akan dividekan dengan 1. So, 1 divide dengan jawapan awak dapat. So, awak akan dapat dekat sini N1 squared awak. So, N1 squared awak akan dapat dalam bentuk 8.99. So, awak akan approximatekan jadi 9. So, kalau N1 squared 9, maksudnya N1 sama dengan 3. So, maksudnya dia akan jatuh kepada Ni5 jatuh kepada N final 3. So, inilah cara awak jawab soalan yang ini. Alright. So, inilah untuk emission spectra. So, we have finished the part B of 2.1, which is emission spectra. So, we are going to continue with the third part, which is ionization energy of Lyman series. And then kita akan belajar weakness of Bohr's atomic model, dan kita akan belajar the Broglie postulate tu. Okay, the Broglie postulate dengan Hansberg uncertainty dekat the third part of the 2.1. Alright, so that is all for today. So thank you very much. Bye. Assalamualaikum.